Labas mo pa magsagol. Kairi, bawi Kairi. Kay, bawi kay. Kay, bawi kay. Dakoy, abanti kay Dakoy. Ayo gundang, ayo gundang. Nakalitan lagi dito ba ko kabantay ba? Ref, palit mo ng mga kaan ka na gapang ba? Ipapadaploy kay gasulod ka sa pitch. Uy, gawa! Bilog mo ha! Gasulod na ang ibang parents. Sa tunga ka na. Oh, gakos na. Labay na labay. Sige. Sige, sa ikin. Tabo na. Again, for pitch Xavier University Crusaders versus Please proceed to the pitch now. Oh, sige, abanti na. Wala na Kairi! Beranik, Troy. Yes, ulang. Geri. Nap. Atong coach ko. Rio. Kaya. Hay! Wala. Quarter final na. Drakoy. Quarter finals number 1. Tabo na. Bilang, taas pang oras. Yes! Patay, Balos, apas sa payuras. Manolo Vintage Football Club. Nap, abanti ka kay Nap. Number 1. Ulmo kay. Pitch number 5. Sila kanino parang Pitch number 2. Campus Christi Knights FC versus Esna Valley FC. Klaro mo to. Awal lupa. Ay, katawan din. Bantay din. Manila FC versus Palawan FC. Again, for quarter-final match number 3. Pitch number 3. Manila United FC versus FC. For Sila ko ilog eh. quarter-final. Bantay ko ah. Oy, ngano man eh. Dagko. Wala. Babalik sa Dracoy.
Holy Child FC B. Again. Bantay. Quarter-final match number 4. Eh, abante na. Pitch number 4. Cavalier FC versus Holy Child FC B. Kaya pa, 5 minutes pa. Relax lang, relax, relax. Sige! Ay! Ay! Sayang na ay! Napas! Left! Sige lang. Ay! Oh, yung bola, yung bola. Kyrie! Tanaw bola ba? Abante ba? Kay, abante kay, abante kay, abante kay. Nice one! Okay. Kaya pa, gamay pang ura ay. Kaya pa sa oras oy. Gamay pang oras. Naulit na. Hoy. Deb. Lah. Bantay Deb, balik Deb. Ano na po, ilang. Kayo mo. Go, Kyrie, Relax lang. Isa. Lima-lima na din eh. Oh, 5-5. Ay! Bantay din! Ay! Dakan na, dakan! Oh, dito, isa! Quarter-final match number 3. Pitch number 3. Manila United FC versus Palawan FC. Ah! Isa lang! Ay! Quarter-final match number 3. Yes! Ang boss! Kira, bantay! 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 Nick! Bantay Nick! Ginoo ko Nick! Kuha Nick! Pugong! Earn! Nick! Bantay Nick! Bantay! Nice one! Kyrie, isa pa rin! Isa lang! Gay! Atras! Nice comeback! Sige, ay! Wala pa ka ba yun? Wala. Wala naman sila. Uy, isa lang. Dead. Corner! Gawas. Gawas daw po lang. Gawas gamay kay one pitch. Quarter-finals number 1. Loy! Loy! Isa pa Loy! Tay! Isa pa Loy! Pitch number 4. Cavaliers versus Bahala ng sinartin. Holy Child FC B versus Cavaliers Eh, simpa! Laban na lang! Kapit na pinto! Atras! Idri ang bola! Sige, simpa na din! Puto na! Okay. Namahala na lang dito. Get out na nila. category. Campus Christian Arts FC versus Espadania FC.
Please present to the pitch now. Again, for pitch number 5,